دونك غاد اللي هي شنو هي l'équation inverse غاد 2 plus ox 1 donne ox 2 plus غاد 1. ما نكتبش راهو فلاش بالعكس، ما نحطش على نفس الفورمه دي ونعمل فلاش بالعكس. وفات اتونسيون اوكي تقلق داكوغ ولا Oui, madame. مدام très bien مدام راد d'accord merci غاد 1 وي نورمالمون ما تستحقيش تاع تيجي تعرف في الاوكسيدون الدكتور تنجم تقول له ما فهمتش تمشي ما ساعات ما يعطيك حتى معلومه كان الاو ساعات ما يعطيك حتى انفورماسيون كان الاو يطلب منك بعد لو ريبريزونطاسيون اي لو سامبول وشنو صار بالضبط داكوغ ساعات ما يعطيك حتى معلومه سورتو شوي سور اللي ما تتفكروش الكلاسيفيكاسيون تاع لي ميتو اكيد ما تتفكروش الكلاسيفيكاسيون تاع الميتو اكيد. باهي حاجه اخرى اذا كان الاو بوزيتيف هذا دونك الاو بوزيتيف il y a une autre conclusion معناها الكاثود اللي هو بورن بلس باش يكون ادروات صحيح ولا ما ديفيرونس بوتنسيال ما بين البلس والماء on a dit v borne droite moi v borne gauche donc الكاثود اللي هو البلس ادروات دونك سي نيجاتيف شو يولي الكاثود والا الانود هو الادروات دونك يولي الكاثود à gauche تولي l'anode à droite borne plus à gauche très bien voilà donc presque c'est tout pour pile donc pour la représentation partie de pile Daniel. Le reste c'est étude de quelques piles Daniel اللي هما مثال باش تبدل لي ميتو à chaque fois tu vas changer le métaux معناها zinc plomb fer plomb cuivre fer zinc donc à chaque fois وقت تبدل الميتال بيل جديدة تولي formé de nouveau couple voilà mais l'étude باش تكون بنفس الفاصون معناها l'étude théorique باش تكون بنفس الفاصون نفس الطريقة باش تعمل سيمبول نفس الطريقة باش ريبريزونطاسيون l'étude théorique الاول شنو صار من داخل كل شيء معناها بنفس الطريقة جوست تولي فما تبدل لي كوبل وكاو داكوغ معناها فماش دانكو كيبرك هاو راهو دونك تبدل لي ميتو داكوغ دونك c'est pour pile Daniel الباقي كل معناه ce sont des exemples et pour ce chapitre c'est tout زادا بعد باش نقراو potentiel standard d'un couple redox avec ce chapitre prochain et on va voir la fameuse formule اللي باش نعملوها اللي هي E la force électromotrice égale à E0 oui سامحني يا اخي ديما كي تبدا الاو سوبيريور ا زيرو كاتود تكون ادروات وي خاطر الاو هي في بورن دروات مو في بورن غوش كتولي الاو بوزيتيف معناها ديفرون دو بوتنسيال بوزيتيف هو ادروات اللي هو الكاتود البوتنسيال بوزيتيف باردون بوتنسيال بوزيتيف هو ادروات وي واذا كان نيجاتيف يولي بالعكس خاطر الاو هي في بورن دروات مو في بورن غوش جي لا تروفي نيجاتيف معناها البورن هذا يغلب بالبورن هذا البورن اللي يغلب هو البوزيتيف اوكي دونك الكاثود هو à gauche d'accord mais c'est tout pour ce chapitre الباقي des exemples on va pas faire l'étude de chaque exemple on va le faire dans l'exercice et on va commencer par premier exercice اللي هو extrait de bac informatique معناها pour l'information راهي معناها l'exercice هذا ما يجيكمش في الباك داكوغ ما يجيكمش في الباك خاطر ناقص خاطر يجيكم كل شيء على البيل هذا جوست بور باش نشدوا في مخاخنا البيل دانيال معناها كيفاش صارت الحكايه ولي كوبل ولي تيوريك الكل ما vous allez trouver des autres questions نمشيو شوي بشوي حتى نوصلوا لهم الكل وي tu dis قلت لك يجي تيك ساينتيفيك نو ينجم يجي حتى اي حاجه جن اي حاجه ينجم يجيك اي حاجه فورسيمون تيك ساينتيفيك ينجم يجيك اي حكايه داكوغ. Donc, on va commencer.
دونك هذه جوست البارتي الاولى نتاع الكوره شابيتر الاول في التيم هذايا اللي هو يقرأ جماعة l'informatique donc juste partie avec. Voilà, donc on considère la pile électrochimique P schématisée par la figure 1, lame de zinc à gauche, lame de cuivre à droite, solution ZnSO4 à gauche, solution CuSO4 à droite, et pense à là. Voilà, avez la représentation. Et là, il vous a donné déjà la représentation. Les solutions aqueuses de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc ont la même concentration, C égale à 0,1 mol litre moins 1, et le même volume, V égale à 50 millilitres. Donnez le nom et le symbole de la pile P. Donc, quel est le nom de la pile? Daniel, très bien. Pile électrochimique de type Daniel. D'accord? Donc, pile électrochimique de type Daniel. Et symbole? Les symboles, ça dépend de la représentation. Zn, oui. Zn de plus, double tiré. Ah oui, c'est A, très bien. C, lié C, très bien. Puis. C de plus, C2. Très bien, voilà, parfait. Ça dépend de la représentation. Donc, correction. Donc, première question. Il s'agit de type d'une pile. Donc, il s'agit d'une pile électrochimique du type Daniel. Voilà. Donc, symbole. Donc, on a dit CE de plus. Voilà, l'axe. Zn tiré Zn de plus. Donc, RED 1, OX 1, Zn de plus, concentration C, pense à l'un, CE de plus, concentration C, tiré, RED 2, CE. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'elle a dit? Donner l'équation chimique associée à cette pile. Donc, on a dit, on parle de symbole, de représentation ou l'équation chimique et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a passé في الخفاء. شفتوا الحاجات هذه ما عندهاش علاقة باللي باش يصير. D'accord? Donc, l'équation chimique associée, باش تكون هاي de façon générale. RED 1 plus OX 2, le RED 1 اللي هو à gauche. Plus Zn plus CU2 plus. Très bien. Zn de plus CU. Très bien. Double flèche ou la flèche واحد? Double flèche. Équation associée, toujours double flèche. Voilà. Donc, Zn plus CU de plus. Deuxièmement, équation chimique associée. Donc, Zn, RED 1 plus OX 2, CE de plus, double flèche, OX 1, Zn de plus CE, voilà, plus CE. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, lorsque la pile débite du courant électrique dans un circuit extérieur, la lame de zinc s'amincit معناها ضعفت. Ok, نقصت المقاس نتاعها progressivement et de cuivre métallique se dépose sur la lame de cuivre. ضمن القمارات اللي حكينا عليهم تذكروهم ولا كمرنا اللي تتكون فوقها ديبو هي اللي بيشتري عليها ريدكسيون هي l'oxydant. Très bien. والسامنسي هي اللي بيشتري عليها l'oxydation. Très bien. الراد.
Donc, écrire l'équation de la transformation chimique qui a lieu au niveau de chacune de deux électrodes de la pile, pardon. هذه تسمى électrode. اللام بينها تسمى électrode. لام DKP تسمى électrode. D'accord? خاطر on sait bien اللي les pôles نجم نسميهم des électrodes. Donc, l'équation اللي صارت. معناها demi-équation نكتبلهم زوز Très bien. Donc, d'après, شفت فما شكون سألني بكري اسكو سي اون جوستيفيكاسيون ولا شفت اللي هي جوستيفيكاسيون ولا ما عطاكش الاو عطاك حتى شيء جوست وصف لك شطار il te demande d'écrire l'équation de la transformation. Donc tu dis اللي سامنسي هي صارت عليها هي اللي خسرت des électrons donc صارت عليها oxydation والديبوزيسيون de dépôt sur la lame d'autres lames هي اللي صارت عليها réduction et elle a gagné des électrons. Très bien, voilà. Donc troisièmement, معناها نكتب chaque demi-équation وبعد نكتب l'équation bilan. Donc troisième question. Donc on a dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. Donc elle a subi une réduction suivant la demi-équation